by and by we shall meet on that beautiful shore. Una ni Apong Jesus, siya ti panagungar ken ti biag, uray pay no si kaket matay, agbiag kan tupay. Numamati ka kanyak, kuna na agbiag kan tupay. Numatay iti maysa nga tao. Daytoy ayatan niya kabsat nga iti daytoy nga tao. Ket saan nga naduma, uray pay dayjay presidente Pilipinas, ken dayjay janitor iti maysa nga kumpanya or dayjay barangay tanod. Numatay da dagita agparehas ng tulat ta daytan. Anya tinagdumaan da no adda king ka ti pamati ken ni Kristo ken no awan king ka iti pamati ni Kristo. Iti mensahe kapsat iti kastoy nga kapadasan ti papatay at mensahe na kada tayo amin. Every time nga makakita tayo kadag iti kastoy nga tarpulin kapsat. At ti mensahe na. At ti palagip na kada tayo kapsat. Anya ti palagip na kapsat kada tayo. Be ready. Agsagana ka because one of these days si kamot ti sumaruno. Whether you like it or not. Ijay teksto tayo, blessed are those who die in the Lord. Numatay tayo, kay ni Apo Diyos, nagasat tayo. Mamatiyak, kaninanang maring naaramid na dayta. Iti sa nga pulo ket talo nga anak na nga pinadakkel na. Saan nga sinsinan dayta nga trabaho? Nagpadakkel ti anak nang nangruna no isurom kakabsat dagitoy ket niya ti panagbutay ken ni Apo Diyos. Agraman ka dagiti sumarsaruno nga generation. May kadwa, ngay sumaruno, bayudang. Letter B. Inanangkit nagtalep ka namati kay ni Apo Diyos. She believed in God. Daytoy pamati kakabsat. Daytoy ti kasayaatan nga mabalin tayo nga ipatawid ti anak tayo. Laglagipin nyo dayta. Pamati kay ni Apo Diyos. Ket dinanang kakabsat, aya, adaan ti pamati ken ni Apo Dios ket imbati na dayta. Nga pamati kadagiti anak na ken uray pay kadagiti apo ko na kapsa. Iti pamilya ni nanang tultuloy tayo kakabsat nga pitpitan iti pamati ken ni Apo Dios. Ngati sa marunong kakabsat adaan ti na mature iti pamati ken ni Apo Dios. Kas kani Apostol Pablo kapsat kunana jami kadua Timoteo kapitulo 4 versikulo 7 ken 8 nya kunana kakabsat iyay kakabsat I have fought a good fight of faith. Di pa nagbiag tayo ket maysa ka pa nagdaldalyasat. Ngay ti dayta nga pa nagdalyasat tayo ket masapol nga nya adda ti gun-oden tayo nga kalat. Adda ti reward kakabsat kung urayon tayo. Nya ti reward kakabsat the reward iti pan na kay salakan, iti biyag nagnanayon. They have to obey. I'm glad Lord the King Speaker. Listen on my name. Agtuloy ka kuma, ang makikadda kadakwada. Itad mo apo itipig sa tibagi. Ababapati tatang arabi, bayat ti panagpantay ta. Apo ti Espiritu Santo, iso kuma apo ti mangliliwa kadakwada. Kaya't sapa na kadi apo. Da kami, anak ang ngeg dagiti sa ulo, iso kuma apo pagpialan ni. Pakawanan na kami kadagiti nagpurang nagpasunan ni. Dawat kan kararag ni itinapatay na naging nanganagan niya kami. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One
sense of it all. Jesus, one day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Ano yung 1 Corinthians 10:31? Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. So this is just an encouragement for us to remain faithful. No matter what comes na experience natin sa ito. May the Lord bless us. This is my prayer to all of us. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face. Jesus, is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down.
tiptipunan tayo, tinay ito nga agsapa. Isu awan sa bali, no saan nga tinauna nga anak, dagiti agasawa, nga Narciso, Bangsoy, Bayudang Senior, ken Josefina Pakudan Garnase Bayudang. Itay, Santa Cruz, Bagabag, Nueva Vizcaya. Dagito yung agasawa, ket nadaan dati inem nga anak, ket isu tinauna ni Manang Abelina Maring Garnase Bayudang Miram. Di may kadua ni Jeremias na nataymetten, may katlo ni Amante Senior nataymetten, Narciso Junior nataymetten, panglima isu ni Jose Bubot Bayudang nga manungeng ket Shakti na udi kakabsat. Nagkasar dagitoy da Avelina ken ni Bonifacio iti Marso 22, 1961. Napura-buranda iti sangapulo ket tallo nga bunga. Ngem sangapulo ket duwa lang yan ang tinabatbat iti kakabsat na pag-aamu tayo nga iti bulan iti Mayo ket naidulin man. Yan tinauna nga isu ni Gerson. Di manang na mild stroke iti February 19, 2020, ket naoperaan ijay Adventist Hospital, dati nga sanitarium, evacuation of brain hematoma. Gapu nga rod iti panaka mild stroke na. Gapu iti napasnek nga karkararag, ket na paraburan pa isuna iti nasilpuan ti biag na iti 5 nga tawen. Ngem idi June 19, ito nga tawen kakabsat, na-admit iti R2 TMC, Region 2 Trauma and Medical Center Bayombong, kaputi anemia, ken gastritis, ken sakit mitten ti puso. Nasalinan nga rod iti tallo nga bag nga dara, pimig samet kakabsat. Isu ngayon baga ti doktor, nga mabalinnan nga agawid iti kinabigatan, agawid kuma idi June 25. Ngem daksanggasat kakabsat. Ta siguro na overjoy. Ket isumot ken ti makagapu nga na-stroke bimigay ti puso na kakabsat. Na stroke man na heart stroke. Inaramid damit ti amin nga kabailan tapno ma-revive. Ngem ti resulta ti CT scan na ket nadaraan ti dadu nga parte iti left brain na. Nga isu nga rod iti nakapugsatanen ti angis na. Di manang nagkumpara tayo kadagiti agagraduar ti kolegyo nga cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ket no addapoy kumatinangat nga to ni manang midayta. Agsipot kada kita ka cum laude kas kada summa cum laude manulaag iti gold da kakabsat awan sapay. Ngem ni manang minadaan ti 10 ket 3 nga gold bars. Tinagunpudan na. Nga isu dagitoy nga anak tinagbalin nga liwliwa ken nagpatidker ken kuana. Ako po si Bina, ang ika-6 na anak nila Inang at Daddy. Si Inang po ay isang napaka super mother siya, super wonder na ina. Siya ay isang palaban sa buhay. Maraming hirap ang pinagdaanan, pero masaya siya dahil kaagapay po niya si Daddy sa lahat po ng bagay, saan man lugar, saan mapunta. Lagi po silang magkasama po. At lalo na po, andyan ang Panginoon na kasama po nila sa buhay. Si Inang, handa po lagi siyang ipagtanggol kaming mga anak. Kahit sino pa man, kaya niya pong harapin, alang-alang po sa mga anak niya. Si Inang, andyan siya palagi, nakaagapay,
nakasubaybay pag may sakit ang mga anak, lalo-lalo na po nung kami maliliit. Marami po siyang paraan para kami gamutin. Napaka mapagmahal niyang ina dahil sa likod ng dami namin mga bata. Napakamatiisin, mapagmahal siya na ina. Kahit hirap siya, gagawin niya lahat ng paraan, lahat ng kanyang pwedeng gawin. Imagine po, 13 mga anak. Kung paano niya ito sinubaybayan, inalagaan. Siya po ay napakatibay. Inang, dahil sa'yo, naging malakas ako. Matibay. Pinatibay mo ang loob ko. Pinakita mo sa akin kung paano lumaban sa buhay bilang isang ina. At lalo na ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na magtiwala, kumapit sa Kanya, at huwag makalimot na magdasal at magpasalamat sa lahat ng bagay. Inang, salamat sa kalakasan at tibay ng loob na iyong pinakita sa akin sa ating pagsasama. Naging halimbawa ka sa akin bilang isang matatag na ina. I love you, Inang. See you in the resurrection day. Ako po si Faith Miran, isa po sa apo ni Inang. Nandito po tayo ngayon upang ipagdiwang ang buhay ng aming minamahal na Inang. Si Inang po at si Daddy, sila po yung nagsilbing pangalawa namin magulang. Sa bawat araw po ng aming paglaki, si Inang po kasama si Daddy yung nagsilbing gabay, tagapagturo at sandalan namin. Tinuruan nila kami ng hindi lamang ng tamang asal kundi pati ng pagmamahal at higit sa lahat ng pananampalataya. Dahil po sa kanila, hindi po namin naramdaman na may kulang. Lumaki po kaming magpipinsan na malalapit sa isa't isa dahil po kay Inang at Daddy. Si Inang po, may hilig siyang kumanta. Mahilig siyang magbasa ng Bible, ng lessons. Silang dalawa po ni Daddy, sila po yung nag-mold ng faith namin. Sila po yung naging example sa amin kung paano po mabuhay ng simple at nang may pananalig sa Diyos. Si Inang, mahilig po siyang magtahi. Mahilig siyang mag-alaga ng halaman. San Francisco sa tikay kaya nangamulat uray na ti pagakaran mi. Kanayan nga gimulmulat ti San Francisco. Uray ti paborito nga kulay kahit kakulkulay ti bulbulong. Ito nga ajay kwarto na pinunturaan mi ti kulay green. Hindi po madali para sa amin na mawala sila, si Inang at si Daddy, dahil nasanay po kami na palagi silang nandyan. Noon nasakit ti tiyan ko, nang iti kwarto na Daddy, at ni Daddy nga mangilot kanyak. Noon sa di masabol nga maidait, nang iti kwarto, at ni Inang nga mangidait. Tatawan tan. Magtultuloy kami lata. Ituloy mi amin ngayon surod kada kami. Inang, thank you iti amin.
iti panagawawil mo kanyami. Iti panaglutlo, tumuray ng dadumahan mo talaga amo. Kani iti panagsaksakit mo kanyami. Amo inang, agkikita tayo tumanen. Ito sumarsaro nung panagsangkot ni Apo. There's a Lord that is strong, but rejecting our Lord, where the call of His Spirit is lost. And you heard with the pleasure made strong. Have you counted? Have you counted the cost? Have you counted the cost? If your soul should be lost, though you gain the whole world for your own, even though it may be that the life you have lost, have you counted? Have you counted the cost? You may murder your hope of eternity's morn, for a moment of joy at the most, for a glitter of sin and the things it will win. Have you counted? Have you counted the cost? Have you counted the cost? If your soul should be lost, though you gain the whole world for your own, even though it may be that the line you have crossed, have you counted? Have you counted the cost? While the door of His mercy is open to you, hear the depth of His love you exhaust. Won't you come and leave Him? Won't you whisper, I hear? Have you counted? Have you counted the cost? Have you counted the cost? If your soul should be lost, though you gain the whole world for your own, even though it may be that the line you have crossed, have you counted? Have you counted the cost? Iti uneg, iti 5 a bulan kakabsat saan tayo nga ammo. Nga umay iti familia, iti pagteng akas itoy, nga haan mo nga may yebkas iti laeng kunam a makipaglading itak, agsipod ta itis more than pa nakipagladingit nga han tayo a makaya, tando dayjay may sa kakabsat ket umunayen nga bagam makipaglading itak. Nga mahaan kakabsat, hanlang nga may sa, nadagdagop tayo dito'y kakabsat nga nadagsen iti barukong, hanlang nga may sa, hanlang nga dua, no di ket may katlo agundaway, iti apag-apaman,
at tiyempo kakabsat. Isod ka po na nga niya, aniyakit din iti pasamag iti biyag, nga hantayo nga ammo no kaano nga umay daytoy iti paset iti pamilya. Itatay itkitaeg iti likod dagiti bado dagiti paset iti pamilya ni nanang. Ket no makita yo dagiti surat kunana sinungay iti makasarak iti kasjay apatid. It's priceless. Ket dengdenggeg dagiti obituary itatay kakabsat wenno kunatayo nga dagiti geology iti maysa nga anak ken maysa nga apo. Pudno unay nga ipakita na dayto. Ket lumapukaw iti paset iti pamilya akasta, haan tayo magawidan nga sumken iti ladingit. Ayayaten nakakabsat, iti saan ang mas baalan aladingit nga imapay iti pamilya iti miran. Inihapo Dios adtoy nga imbagana kini Salmista David nga iti baet iti anyaman a pagteng iti panagbiag mo, the lowest part in your life. Anya ti kunana, haan kang agbuteng daag ken ka. Daytoy nga ina nagbiag nga daan pamati ken ni Apo Jesus. Nga isu daytoy iti nang pasigurado ken kuana nga daytoy nga ina ket agungar tumanen inton umay ni Apo Jesus. Isud gapuna nga kadagiti anak, kadagiti pamilya, kadagiti kabagyan daytoy nga ina. Dayjay kaimbagan nga panang honor tayo ket isuday jay panang petpet tayo iti imbati na nga pamati kababalin ken sursuro apakay dayawan ni Apo Dios. Nagrigat nga ibaga nga ayaten dayjay may sa atao nga hammumed asuruten ti patigmaan na. Hammumay baga nga ayatek ni inang ko ngem haan awammet iti makita nga aramiden nga sursuro nga imbati na. Kayat na nga sawan ayaten nakakabsat. Iti panang respeto tayo, panang ipakita tayo, iti ayat tayo daytoy nga ina, ket isuday jay panang petpet tayo. Kadagiti papatyen na, panang petpet tayo, kadagiti namnama ang nagbiagan na, nga isuday jay iti panakaisagana, iti bagi kakabsat, iti panaguray tayo, iti umay ni Apo Jesus. Isut ka po na yaten agagayem ken kakabsat. Iti baet, iti pasamak, iti familia, di ko nakita tay saan nga naminsan, saan anamidwa, no dikit may katlo agundaway. Nga kastalaunay, iti pan nakadarupespes, ti ladingit, iti puso, iti tunggal maysa. Ngem iti pagsiatan na, adda iti namnama. Nga iti baet, iti ladingit kunana, di muna apaset nga inadal tayo, though you walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ket no tarigagayan tayo, makita tayo, dagitoy apaset, iti familia tayo. Agkamatalag tayo, ket ipaay tayo, itibiyag tayo, ken ni Apo Jesus. Iti dayjay laeng apamayan, ayaten akakabsat, nga makapagbiag tayo, iti pakaydaydayawan, iti Apo, ken babaen ti Espiritu Santo na maliwliwa tayo. Ayaten akakabsat, sapay kuma, na iti baet, iti kastoy apagten iti biag, makita tayo, iti ayat ni Apo Dios, ken kadagiti karina, amabalinan tayo, apetpetan. Numan pa'y naladingit tayo kakabsat. Sapay kuma, tababaen, ti panangidalan ti Espiritu Santo, maliwliwa tayo, kadagiti adu, aladingit tayo. Itinagan dagiti anak ni Inang Maring Avelina Miran.
iyapkas mi iti naimbuswan nga panagyaman naman pa'y words are not enough kanayon tayo mga agdayjay ngam sincere dayang ibagbaga kada kayo umuna-unay pagyamanan ni Apo Diyos iti gundaway nga nagtitipon tayo hindi ka na tayo iti napintas nga tiyempo tapno tigastagat maitulod tayo nga nasaya at niinang mijay pagurayan na kini Apo Diyos magyaman kami pastor nas iti words of comfort nga iso nga mangted iti turod ken pigsan nga sumango kada iti na dumaduma nga trials iti biyag nga dagiti nga trials kataan nga mang perdino dikit di nadapay ang mga patitker iti tunggal maysa agsipot tayo iti sa reminder at ati Apo Diyos tayo ngayon karina iso na iti refuge tayo na tayo nga panawan na tayo nga hindi niya tayo iiwan ni Pastor Padre iti district pastor ditoy haan nga sa balin iso na iti pamilya mi pastor gyaman kami iti all out support iti Bagabag Church iso nga nakaimembran ni inang mi inda daw mga paset iti pamilya we will always be a family birukan ni pastor daytay may sa kabsat mi ni Boboy George Boboy Meran iso nati napamano si kami dagiti artista iso nati adja backstage adja iso na aglutluto ti kanan tayo madamdama so na matiti nagaramid de pagyanan ni inang pansamantala adu dagiti aramidan na kami nga kaya nga aramidan nagyaman kami kanya na mapahin na nga mga adu yung arot awan dito ni Jerry ipag niya may sa simangpot lang tatay parbound 3 o'clock insambot na dito t-shirt so nga inosarmitat na niudong ni Roldan iti nag-print kat madaydayo ni Apo iti dagito yung talento ingtad na dagito yung mga babayaw kin ipipag mahipag namin at mga bayaw na all out ang support sa family dahil kayo na rin ay isang parte na rin na aming pamilya isa na po tayo hanya di agyaman no di word of appreciation iti kinaman nagayat iti dito ni Bina nga iso iti ng tartarakan kada dadik iniinang hingga na iti maudi o gundaw iniinang iso na ti adatsyay awan iti mabalin mi at kami lang iti group call magkikita mi iti mapaspasamak ngam itaklin tayo amin kini Apo Diyos iti nga banbanag ading ko nga mabayadan iti sacrifice mo ka dito sama dagiti dadto mga kakabsat ko agyaman nagkada kayo amin ta kayo agbalbaliw agmay sa tayo nga iti kastoy mga sango iti kastoy nga kapadasan kada kayo kakabagyan mi lalo iti kakabsat na nanti ising gini ang galbobot siya kayo iti nang gintatang mi katang kayo nga mga mong bagbaga kada kami iti kakabagyan kakasinsin kakaaruba kadugaran kakabsat iti pamati no daman ko nga na-mention kakabsat iti naimpuswan nga panagyaman mi kada kayo amin ni Apo Diyos iti mangsubad iti kinaman nagayatyo iti dito nga family iti panang itadyo iti tultulong yo kastamat iti panakipagrik na yo kada kami
minsalat kada kami kakabsat. Amami anay langitan sapay kadi. Tag iti baet iti kastalaunay nga ladingit. Timad kadi aglaplapusanan ken napilpili a bendisyon mo. Iti bukbok mo mod kadakwada. Nang nangruna apo iti panagpamati ken panagmatalag ken ka. Amami anay langitan sapay kadi. Ta iti ipapanmi iti lugar nga pagurayan na iti iumay mo, ay wanam kiniyanad na kami. Ken kastamad ten nga sapay kati, tagtultuloy iti panakiaddam, iti tunggal maysa. Nagyaman kami apo, iti panangdengeg mo, iti dawat mi. Itinagan na po mi nga Jesus, ipakaasim mi amin dagitoy. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalitan sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Diyos ay Di ko man madalas sabihin
kung gaano ka kahalaga sa akin. Simula pa nang ako'y isinilang sa mundo, pagmamahal mo, sandigan ko, gabay sa buhay ko. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Di mo man mapansin na mahal kita. Sana ay sa pamamaraan ko iyong madama. Sa bawat sandali ng buhay ko, pag-asa at pagmamahal sa akin nalay mo. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, aking ina. Huwag mag-alala, aalagaan ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Salamat sa'yo. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe.
surat ni Pablo, iti muna nga taga Corinto, Kapitulo 16, Kapitulo 15, versikulo 51, aging gana iti 54, dahito ket may nga palimet ngayon paduyakyak na kadatayo at numadan tayo iti inanama, baksay ken baeten, iti dahito nga pasamak iti biyag iti pupusay. Kunana ti 51, adtoy ibagak kada kayo iti maysa a palimet, san tayto a maturog amin, ngem mabalbaliwan tayto amin. Iti maysa nga kanito ti pagdarikmat, iti kamaudyanan nga trompeta, taagunin to iti trompeta. Ket dagiti natay, agungardan to adi agrupsa, ket mabalbaliwan tayto. Tamasapol dayto bagi nga agrupsa, agkawes ti saan nga panagrupsa, ket dayto bagi amatay, agkawes ti saan nga ipapatay, ket inton dayto bagi nga agrupsa, agkawes ti saan nga panagrupsa, ket dayto bagi amatay, agkawes ti saan nga ipapatay, iti kasta matungpal to ti sao, at daan ay surat, ti patay, inabak, ibalegi. Malipo di titapok, daga iti daga, kenda po iti dapo. Amang inanama, mga babaeng tayat, ken parabor niya po Isos, kento nagsubli ti may kadwa, pagungarin man to. Kararag tayo, Apo mi nga Dios nga man nakabalin amin, sika ti Dios nga namarswa, iti langit ken daga. Sika ti Dios nga nangted ti biag, ket sikamet lang ti Dios Apo nga pangisubyan iti bulod nga biag. Adtoy kamin Apo iti daytoy nga lugar, kayso ti temporaryo nga pakaidulinan, daytoy nga anak mo. Ket sapay kadi ta unitam iti lugar nga pakaidulinan na, pangurayan na ken ni Apo Isos nga mangisalakan ken manlubod na. Ket iti daytoy metlayeng Apo nga lugar nga pakaidulinan na ken pangurayan na ken ka makita minto inton pukkawam tinagan na, ket agungar tapno awaten na iti gunguna ti biag ngagnanayon nga awan patinggana. Ngarod Apo liwliwaem ti pamilyana, kayso nga ibati na, ket sapay kaditep epem dagiti ladingit da, tapno iti kasta agtultuloy da, nagbatalekken ka aging gana iti panagsubli ni Jesus ti may kadwa, tapno iti kasta addanto manen ti dakkel a panagsinarak iti nalangitan na pagtengan. Dahiti Apo ti dawatin mi, itinagan ti mangisalakan ken manlubod mi, ni Apo Jesus. Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I